الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid yang pertama. Hari ini kita masuk materi bagian fiil yang ketiga. Bagian fiil yang ketiga, pada minggu lalu kita selesai membahas dua fiil. Yang pertama al-fi'lul madhi. Itu cara membacanya, Al-fi'lul madhi polanya na'at dan man'ut. Al-fi'lu ma'rifah, al-madhi ma'rifah. Al-fi'lul madhi itu yang pertama, fi'il madhi. Yang kedua, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Tulisannya juga pola na'at man'ut, al-ma'rifah, al-mudhari', ma'rifah. Al-mudhari' selesai minggu lalu. Dan sekarang fi'lul amri. Fi'lul amri cara membacanya pola idhofah dia, Fi'lu mudhaf, al-amri mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Fi'il amr itu materi kita hari ini. Ini cara membacanya, Fi'lul amri. Fi'lu mudhaf, al-amri mudhaf ilaih. Itu materi kita hari ini. Pembagian yang ketiga dari kata kerja. Ummu Ayu mungkin awalan. Fadhali Nah, fi- fi'lul amri. Kata kerja perintah. Ini Am- pengertian, ini pengertiannya. Anak ambil dari kitab Nahwu Tatbiqi. Al-amru. Al-amru huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. Al-amr adalah apa yang Fi'il menunjukkan amr, fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang yang apa nih? Dimulai. diminta terjadinya Yang diminta kejadian tersebut terjadinya setelah kejadian yang diucapkan, setelah waktu setelah waktu yang diucapkan, setelah bicara. waktu bicara. Setelah waktu bicara baru diminta dilakukan pekerjaan tersebut. Ulangi, Nah, Al-amru. Al-amru huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. Al-amr ialah Fil amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang diminta terjadinya setelah eh, waktu berbicara. nah, selepas waktu bicara diminta melakukan pekerjaan tersebut, dimohon. Nahwu, Nahwu uktub, tulislah. Ya. tulislah. Iftah, Kapan, bukalah. kapan menulis? Kapan membuka? Ketika selesai bicara, ya kan? Berarti Naam, mustakbal. Berarti mustakbal kan akan datang. naam. Ijlis. Ijlis, duduklah. Hmm. Istighfir, beristighfarlah. Nah, beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Itu pengertian fi'il amr. Jadi ada tolab, ada permohonan. Tolabun. Biasanya dari pihak yang paling atas kepada pihak yang paling bawah. Itu perintah dari orang tua pada anaknya, dari guru pada muridnya, dari Allah pada hambanya. Itu biasanya amar seperti itu. Ataupun kalau yang dari semisal tingkatannya hanya permohonan saja. Jadi ketika Ummu Ayu mengatakan uktub kepada Ummu Faizah, itu kan selevel kan, satu level tingkatannya, bukan bukan orang tua dan anak, itu permintaan saja. Kemudian dari pihak bawah, dari anak kepada ayahnya,
murid kepada gurunya, hamba kepada Rabbnya itu bukan perintah, tapi permohonan. Ya kan? Doa. Seperti kita mohon pada Allah, Rabbi ighfir, ighfir, ya Allah ampunilah aku, ighfir. Bukan kita memerintah kepada Allah, tapi berdoa, memohon. Itu perbedaan tinjauan fil amr. Alamatuhu tanda fil amr, Alamatuhu eh, majmu majmu'un syai'ain majmu'u syai'ain. Alamatuhu alamat fil amr terkumpul dalam dua bila dua hal. dua hal. Al-awwal, Al awal dalalatuhu ala talabi, kandungannya kandungannya atas pelajar permohonan, permohon. Oh iya, permohon. permohonan, ada tolab. Itu Oh tanda iya. fil amr, ada tolab, permohonan. Kalau madi nggak ada kan? Kataba, tidak ada permohonan, tidak ada permintaan. Yaktubu mudore, tidak ada permohonan. Kalau amr ada permohonannya, permintaan. Itu ciri fil amr, dalalatuhu ala talabi. Yang kedua cirinya Qabuluhu ya al mukhatabati, bisa menerima usia menerima ya mukhatabah. khatabah. Uktubi, ijlisi, iqra'i. Itu dua tanda fil amr ya, Nah, talab dan ya mukhatabah. Nahu qawlihi, nahu qawlihi ta'ala, wa nahwu qawlihi ta'ala fakuli washrabi wa qarri ainan. firman Allah kepada Maryam, fakuli, makanlah kamu Makanlah dan dan minumlah. minumlah, waqari ainan dan sejukkanlah pandangan matamu. Ada ya apa tuh? Ya mukhatabah. Mukhatabah aslinya kul, isyrab, qar, ya kan? Nah, Fal kalimatu kuli, fal kalimatu kuli washrabi wa qarri af'alun af'alu amrin. maka kata-kata kuli, Maka kata-kata kuli washrabi wa qarri adalah fi'il amr. ya amar, bi'annaha alasannya, Li'annaha da dallat ala talabi wa qabilat ya qabilat ya al mukhatabati. karena dia mengandung Permohonan permohonan dan bisa menerima menerima ya mukhatabah. yang kuli, syrabi. Fa'in dallatil kalimatu, Fa inda fa in dallat kalimatu ala talabi walam tak, takbal takbal ya walam takbal ya al mukhatabati. nahwu sahin, Nahwu sahin bima'na, bima'na uskut. walaysat, Falaysat bi fi'li amrin wa in, wa innama hiya ismun fi'lu amrin. innama hiya ismu Ismu fi'li. fi'li amrin. Fa'in dallatil kalimatu, apabila kata tersebut mengandung tolab, Apabila kata tersebut mengandung tolak atau permohonan, kan tapi tidak menerima, tidak menerima ya mukhatabah. tidak menerima, tidak bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya sahin, sahin Hmm, so, yang maknanya apa sahin itu? diamlah, Diamlah. Maka dia bukan bukan fi'il amr. bukan fil amr, tapi dia isim, Isim fi'il amr. Oh, isim fil amr. Isim bentuknya isim tapi mengandung amr saja. Bisa menerima ya ya mukhatabah. mukhatabah. Kalau fil amr harus ada dua ketentuannya. Ada tolab
Ada ya mukhatabah. Bisa menerima ya mukhatabah. Wa in qabilat Yang mana Ustaz? Wa in oh, qabilat wa in qabilat ya al mukhatabati walam tadul walam walam tadul ala tadulla talibi walam tadulla ala talabi walam tadul ala talabi talibi talabi nahwu talabi 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 nahu talabi itu takumina falaisat bi fi'la amrin walaysat bifi'li walaisat bi fi'li amrin iya dah. Wa innama hiya fi'lun mudhari'un. nah, apabila kata tersebut bisa menerima Apabila kata tersebut bisa menerima ya mukhatabah dan tapi tidak tidak menunjukkan mengandung permohonan, tidak mengandung permohonan. seperti Takumina. kamu sedang berdiri perempuan Ini sedang. itu Naam. ada yang mukhatabah kan. Naam. Maka dia bukan Bukan fi'il maka amr, bukan bukan fi'il amar tapi dia fi'il mudhari'. mudhari. Mudhari juga bisa menerima ya mukhatabah ya Om. Naam. Seperti amar tapi amar ada tolabnya, mudhari enggak ada tolabnya. Itu Om Ayu Naam. catatannya ya Naam. tanpa diartikan al-amru. Al-amru huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. Nahwu uktub, iftah, ijlis, istaghfir. Alamatuhu majmu'un syai'aini. Al-awwal dalalatuhu ala talabi. Sani qabuluhu ya al-mukhatabati. Nah, Nahwu uktub hadal fi'lu amrin li'annahu yadullu ala talabi wa yuqbalu ya al-mukhatabati. wa Wa yaqbalu yuqbalu wa qabila yaqbalu hmm. qabila yaqbulu ya. Qabila yaqbalu Yaqbalu ya al-mukhatabati. Fa- ayas Fayas fayasihu fayasihu antaqulu an taqula uktubi wa nahwu nah qaw- wa nahwu qawluhu ta'ala fa- fakuli washrabi wa qarri ainan. Fa kalimatu kuli washrabi wa qarri af'alu amrin li'annaha dallat ala talabi wa qabilat ya al-mukhatabati. Fa in dalat kalimatu ala talabi wa lam taqbal ya al-mukhatabati. Nahwu nah sahin. Nahwu sahin bima'na uskut. Falaisat bi fi'li amrin. Wa innama hiyasmu fi'li amrin. nah In qabilat ya al-mukhatabati walam tadul ala alam talabi walam tadulla tadul ala talabi walam tadulla ala talabi nahu taqumina falaisat bi fi'li amrin wa innama hiya fi'lun mudhari'un. nah syukran Mu Ayu. Afwan Ustaz. Bu Saida kita ulang ya pengertian dari fi'il amr fi'lul amri. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul amri. Hmm. Al-amru Al-amru huwa ma dalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. fi'il amr adalah Fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang meminta yang tindakan diminta yang diminta
eh, Kejadian tersebut. kejadian tersebut wak setelah waktu per- perkataan. Nah, setelah bicara, berarti mustakbal kan? Nah, Mustakbal. Ustaz. Nahu. Nahwu, uktub, iftah, ijlis, istaghfir. Hmm. Uktub, Contohnya, tulislah. tulislah, bukalah, duduklah, beristighfarlah, memohon ampun. Ini ada tolak kan? Nah, Tolak. Alamatuhu. alamatuhu majmu'un syai'aini. Nah, tanda dari fi'il Tandanya, amr. tandanya dari fi'il amr terkumpul dalam dua hal. Ini yang Wahid, pertama, dalalatuhu ala talabi, menunjukkan atas permintaan. permintaan tolak. Tolak dari pihak atas kepada Ke pihak bawah. bawah, dari orang tua memerintahkan Nah, kepada anaknya, ya kan? Dari guru nah, kepada muridnya, dari Rabb kepada hambanya. Itu yang pertama, tolak. Asani, asani qabuluhu ya al-mukhatabati. bisa menerima Menerima, bisa menerima ya mukhatabah. mukhatabah dengan mutasil anti Nah, lahu uktub. nahwu uktub. Haza fi'lu amrin. Contohnya, Contohnya, uktub, tulislah, ini adalah fi'il amr. Li'annahu yadullu ala talabi. Karena dia menunjukkan atas permintaan. Faya kebalu ya al-muqatabati. dan dia bisa Dan, menerima dan dia bisa menerima ya muqatabah. Fayasihu ayat. an taqula uktubi. Maka Maka boleh kamu katakan, kamu katakan uktubi. Tulislah ada yang olehmu perempuan. Eh, nah, ada yang mukhatabah kan? Nah, Ustaz. Nah, talab dan yang mukhatabah. Nahu qoulihi ta'ala. Nahu qawlihi ta'ala fakuli washrabi wa qarri ainan. Contoh Makan dan firman Allah minumlah. Ta'ala, maka makanlah dan minumlah dan Tunjukkan pandangan lembutkanlah, mata. tunjukkan pandangan matamu. Sejukkan. Sejukkan dan sejukkan pandangan matamu. Ini firman Allah kepada Pada Maryam. Maryam. Surat Maryam. Fal kalimatu kuli. Wal kalimatu kuli washrabi wa qarri af'alu amrin Hmm. li'annaha dalat ala Ada. talabi wa qabilat ya al mukhatabati. Maka kata-kata kuli Kalimat kuli, eh, ishrabi, qarri, termasuk fi'il amar karena dia kan menunjukkan atas permintaan dan menerima ya mukhatabah. ya dua tanda fil amr, tolab dan ya mukhatabah. Kemudian catatan di bawah fa in dallatil kalimatu. Fa indallatil kalimatu ala talabi walam takbalu Ya al takbal takbalu ya al mukhatabati. nahu Nahu sahih. sahin bima'na uskut falaisat bifi'li amrin wa innama hiya ismun fi'li amrin. Nah, apabila kata tersebut mengandung tolab, Maka apabila kata tersebut mengandung tolab, maka dia dan tidak menerima ya mukhatabah. Contohnya seperti sahin eh, yang nah, artinya ukut. itu ada permintaan Maka dia kan? Sahih ada nah, permintaan tolab.
tapi Tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Maka dia bukan maka dia bukan fi'il amr, tetapi inna dia dinamakan dengan isim fi'il amr. isim, bentuknya isim tapi mengandung amr saja gitu. Isim. Seperti Seperti amin, amin, kabulkanlah. Itu isim dia lafadznya, tapi mengandung permohonan. Amin, kabulkanlah ya Allah. Ada permohonan kan? nah, Tapi tidak bisa menerima fil ya mukhatabah. Maka dia disebut isim fiil isim fi'il amar. amr. Kemudian terakhir wa in qabilat Wa in qabilat ya al mukhatabati walam tadullu ala talabi lahu nahu taqumina falaysat bi fi'li amrin wa inna ma hiya fi'lun mudhari'un. apabila dia bisa menerima Dan apabila jika dia menerima ya mukhatabah dan tidak menunjukkan atas permintaan. nah, Contoh takumina, kamu perempuan maka sedang berdiri, kamu kamu perempuan berdiri. maka dia bukan Maka dia bukan fi'il amr, tetapi dia dinamakan dengan fi'il mudhari. nah, ya mukhatabah bisa disambung dengan mudhari juga. Ya Om, Naam, takumin, takumin, tajlisin, tadhabin, taktubin, ya kan? naam. Baca ulang tanpa diartikan al-amru. Al-amru huwa ma dalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. Nahwu uktub, iftah, ijlis, istaghfir. Alamatuhu majmu'un syai'aini. Wahid, dalalatuhu ala talabi. Isnan, qabuluhu ya al-muqatabati. Nahu, uktub. Nahwu uktub. Haz, hazal, haza fi'lu amrin. Li'annahu yadullu ala talabi. Fayaqbalu ya al-muqatabati. Wa yasihu an taqula uktubi. Wa nahwu qawlihi ta'ala fakuli washrabi wa qarri aynan. Nah, Fal kalimatu kuli washrabi wa qarri af'alu amrin li'annaha dalat ala talabi faqabilat ya al muqatabati. nah, Indallat fa indallatil kalimati kalimatu. fa indallatil kalimatu ala talabi walam taqbalu ya al muqatabati. Nahu sahin bima'na uskut falaisat bi fi'li amrin wa innama hiya yasmun fi'lu fi'li amrin wa in qubilat ya al muqatabati wa lam tadullu ala talabi nahu taqumina falaisat bi fi'li amrin wa innama hiya fi'lun mudhari'un. Taufik, Mus, Mu Saidah. Jadi Kak Ummu Saidah sudah bergabung lagi ya, kawan kita yang lama ini Om. Ummu Ainal, Ummu Fadlur Rahman, kita bergembira dengan kembali datangnya Ummu Saidah bergabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ummu Ustaz. Faiz berikutnya. Fi'lul amri. Nah, langsung Om ya, langsung al-amthilatu Al-amsilatu wahid il'ab bil kuroti. artinya Eh, bermain bolalah. betul. Main bola lah, main bola lah kamu. Nah, Isnan atau im
Kotoka. It, Eh, ita, itaam, at, kotoka. bukan. At'im bukan. Atoim, At'im, kotoka. kota. Eh, It, it. itaam, Ustaz. Maksudnya udah betul. At'im sudah betul. Oh, atim, Ininya, huruf kafnya itu kasrah. oh, kitoka. Kitun. Kitun kan? Oh, naam, kitun. Kitoka. Artinya Mbak At'im. Oh, beri makan kucingmu. Beri makan Nah, kucingmu. kit. Anak kucing, kit. Alasa. Salasah, nadif, dia Nal, baka. nazif. Nadif, nadif, dia baka. Bersihkan pakaianmu. Arba'ah. Arba'ah, nam mubakiron. Tidurlah lebih awal. Khamsah. Komsah, sama hal, pisairi. Perlahan lah Oh, perlahanlah di jalan. dalam Dalam berjalan. pelan. Sita, Sita. ajid, mabgot, to'ami. Baguskanlah. Oh, baguskanlah Kunyahan. cara, gimana Cara Ustaz? mengunyah. Oh, cara mengunyah makanan. Cara mengunyah makanan. Bagus. Empat diartikan Om. Al-amsilah tuh. Al-amsilatu wahid il'ab bil kuroti. Isnan at'im kitoka. Salasah nazif siabaka. Arba'ah nam mubakiron. Khomsah tamahal fisairi. Sitah ajid madgut to'ami. Hmm. Diharapkan Om. Bil qurati. Il'abil kuroti. Dari laiba yal'abu il'ab. Oh itu ya. Il'ab bil kuroti. Il'ab fi'lu amrin wa fa'iluhu domirun mustatirun wajuban Wujuban. wujuban takdiruhu anta. Hmm. Il'ab adalah fil amar. Adalah fi'il amr, kata perintah, dan fa'ilnya, pelakunya, domir yang tersembunyi, Wajib wujuban, kan dan eh, takdiruhu terbayang. dibayangkannya eh, kamu, anta. Bil qura. Bil kuroti alba'u harfu jarin al kurota ismun majrurun eh, bil ba'i. Al-qura. Bil amar di sini Om. Mabninya ala apa dia? Mabni ala sukun. Tambahin udah. Il'ab fil amar mabniun ala sukun. Kalau kita tambahkan ya mukhatabah menjadi Oh, al-abi, il. il-abi. Nah, il abi. Bermainlah kamu perempuan. Il abi ya Fatimah. Ada ya mukhatabah. Kalau il abi mabninya ala hazfi Hadfi il-abi ala hadfi nuni. nun. Li'annahu minal Dan aku minal, af'al gimana Ustaz? minal af'alin Oh, kurang jelas. Minal af'alil homsati. al-abin. Al-abina. Ada nun. Il abi dihapus dia.
Nah, laiba yal'abu. Laiba yal'abu il'ab. Bab keberapa dia, Om? Laiba yang abu. Bab keempat itu ya. Nah, Laiba. nah, seperti syariba, yashrabu, Yasrobu. Isrob. yashrab. Alima, Alima. Ya'lamu. eh, I'lam. ya, i'lam. Nah, Umu Faiza. Umu Jihan, fi'lul amri, Fi'lul amri. al-amsilatu. Eh, apa tadi? Ya, Om. Al-amsilatu. Wahid. Il'ab bil qurrati. Nah, Isna. At'im kittoka. nah, Salasa. Nazif thiyabaka. nah, Arba'a. Nam mubakiran. Khamsa. Tamahal fis sayri. Sita. Ajib madgot to'ami. artinya tahu ya, Mujihan, Insyaallah Ustaz. harapan, At'im kitoka. At'im fi'lun amrin. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Wujuban takdiruhu anta. nah, kita, Kito. Kito maf'ulun bihi. Mansubun. Wa huwa mudhof. Wal kaf mudhofun ilaihi. mereka ya. Atim juga mabninya ala, Ya Ustaz. atim mabninya juga ala apa dia? Mabni Atau ala sukun. ala sukun. Maksudnya dia mukhatabah. Atau ini Atimi, atimi, atim. Madinya to'amah. bukan. Rubai To'amah. dia. eh, at, atau amun. Af'ala. Atau amah. Af'ala. Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. If'al. Amarnya. Amarnya. If'al. Af. Bukan. Af'il. Af'il. Seperti akhraja. Ahroja yuhriju ihrij. Bukan. Bukan Ahrij. ikhrij. Ahrij. Akhrij. Di fathah. Amar untuk rubai di fathah dia. Hamzanya Om. Ya, nah Ustaz. Seperti ahsana. Ahsana yuhsinu ihsin. Bukan. Ahsana yuhsinu ahsin. Ahsin. Ini mujihan. Wazannya af'ala. Madi mudhari'. Af'ala. Ala yuf'ilu. Akrama yukrimu. Roma yukrimu. Akrim. Apa ini? Ak, Eh, akrim. akrim. Af'il. Af'il. Di fathah hamzanya. Untuk rubai dia kan. Nah Khusus rubai. Ustaz. Akrim. Akbala. Akbala yukbilu akbil. Akbil. Adkhala. Adkhala yudakhilu adkhil. Nah, syukran. Mujihan. Ummu Afwan Fitri. Ustaz. Fi'lul amri. Hmm.
Amthilatu. Al-amthilatu wahid il'ab bil qurrati Isnan. isnan at'im kittaka salasa nadhif siyabaka arba'ah Oh. nam mubakkiron khamsa tamahhal fis sayri sittah Hmm. ajid madghal madghat ta'ami Nomor tiga Om. Irobnya ini. Nazif. nadhif fi'lun amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta Dia mabninya juga. mabniun 'ala sukun Fiyaba. thiyaba maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih Nah, dari fi'il madinya. Rubai juga. rubai nad nadhofa Nah, nazzafa. nadhofa Mudore. yunadhifu Yunazifu. Nazif. nadhif Seperti sabbaha. sabbaha yusabbihu sabbih Sabbihis. sabbih isma rabbikal a'la Bukan sabbih. Kabbara. kabbar kabbara yukabbiru kabbir Kabbir. Nazzafa. Yunazifu. Nazif. Tambahkan ya mukhatabah menjadi nadhifi nazifi. Syukran. Mau Fitri. afan Ustaz Mufadlar Rahman. Asalis. Asalis fi'lul amri Amsilah. al-amsilatu wahid il'ab bil kurati isnan ata'im qittaka salasa Oh, nadhif thiyabaka arba'ah nam mubakkiron hmm, khamsah apa tamahal fis sairi hmm. sitah ajid madghat ta'ami Nah, kita erapkan 6 mubakkiran 6 nam mubakkiron nam fi'lun amrin wa fi'lu. fa'iluhu Yep, cara bacanya mudaf ilaih fi'lu gitu. fi'lu amrin na'am Ustaz nam fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun uh, wujuban taqdiruhu anta mubakkiron halun mansubun Hal dalam keadaan lebih awal dalam hal mansub mansub baca mansub ya. Dari fi'il madinya uh, nama ya nama namu yanamu mu'tal nam mu'tal ajwaf ajufnya ajuf wow ajwaf asalnya nawima naumima bab keempat Om na'am Ustaz seperti khofa yang khofa ya khofu ya amr betul ya khofa ya khof khofu amr khof 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 kan nama na'am ya namanya kemudian tambahkan ya mukhatabah hmm, tambah yang mukhatabah nami nah muncul lagi huruf ilatnya muncul lagi huruf yang ilatnya itu ya nami gitu Ustaz ya betul nami khafi ya nami dia mu'tal ajwaf macam gitu dia sifatnya ini Om
Khofa ya. Ya rajul. Khof. Khofa ya. Khof. 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 Oh ya, Ketika khofi. bersambung dengan Ya. ya mukhatab muncul lagi alifnya. Khafi. Khofi. Naam. Nami. Syukran. Pak Rahman. Hafan Ustaz, jazakallah khair. Ya. Kamu Aina. Bismillah. Hmm. As-salisu fi'lul amri. Nah, itu caranya baca gitu. Mudhaf mudhaf ilaih ya. Insyaallah Ustaz. Fi'lul amri. Kalau madhi al fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Ad man'ut. Nah, man'un. Nah, Ustaz. Mudhari gitu. Fi'lul Ma'ad man'ut. mudari. Al-fi'lul mudari'un. Nah, gitu. Ma'ad man'ut. Kalau Al-fi'lul amr, madhi. kalau Fi'lil amr, amri. Fi'lul amri. nah gitu. Fi'lul amri. Wala mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, Ustaz. Amsilatun. Al-amsilatu wahid il'ab bil qurrati. Hmm. Isnan at'im qittaka. Hmm. Thalatha nadhif thiyabaka. Arba'a nam mubakkiran. Khamsah tamahhal fis sayri. Hmm. Sittah ajid madghat ta'ami. Nah, contohnya nih Om. Tamahal Tam- fisairi. Tamahhal fis sayri. Perlahan ya. Tamahhal tamahhal Yang fi'lun seperti tamahhal kita tahu artinya perlahan mahal ya. mahal mahala. Mahlan mahlan. Pelan-pelan. Oh, oke, nah. Pelan-pelan dalam berjalan, Ustaz. Apa ini? Betul. Dalam Tamahhal berjalan. fis sayri. Tamahhal fi'lun amrin. Fi'lu. Oh, fi'lu anam. Tamahhal fi'lu amrin mabniyun ala sukun Nah, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. fi Fi harfu. harfu jarin. As-sayri ismu majrurun bifi. Dari Ismun fi'il madhi khumasi. tafa'ala. Tafa'ala. Nah, sahih. Berarti tamah. Tamahhala. Tamah hala mudhari. Ya tamah halu. Ya tamah halu amarnya. Tamah Tamah. hal. Tamah hal. Tamah. Seperti ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allam. Ta'allam. Tamah hal. Masukkan ya mukhatabah. Ta'al ta'allami. Nah, ta'allami tamahhali. Tamahhali. Sayang. Nah, Ustaz. Berikutnya Ummu Ayu. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Amsilah. Al-amtilah. Wahid. Il'ab bil kurati. Isnan. At'im ittaka. Salasah. Nadif thiyabaka. Arba'ah. Nam mubakkiron. Khamsah. Tahammal fisayri. Tamah. Tamah. Tamahal. Tamahal fisayri. Said. Sittah. Ajid maggot ta'ami. Nah, ya Om. Ajid madghat ta'ami. Ajid maggot ta'ami. Baguskanlah. Ajid. Baguskanlah cara mengunyah Jangan makanan. saya mengunyah makanan. Ajid. Ajid fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta.
Nah, madghah Madgo maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhafun. Wa ta'am mudhafun ilaihi. dari madhinya apa? Ajada. Aja. Ajada yujidu. Ala wazan Af'ala yuf'il. ala mu'tal Mu'tal ajwaf. ajwaf seperti aqama Aqama yuqimu. sama itu. Madghah masdar sulasi dari madhinya Madogo madghah. Nah, madghah yumbigu. yam dogu atau Yambogu. yam bugu. Yambogu. Madogo yambogu. Ini ya, ayo. Ma do go. Madogo. Oh, oh, bisa dua ya Ustaz? Yambogu. Ada ada. Yam dogu atau yam dugu. Masdarnya itu madghan. Madgon. Madghat ta'am. Ya kan? Mengunyah. Naam. Mudghah sepotong. Ikran. Mayu. Afwan. Umu Saidah. Fi'lul amri. La amsilatu. Al-amsilatu il'ab bil kurati. Dengan Isnan at-ta'im fittaka. Salasa salah. drif thiyabaka. Arba'ah nam mubakiran. Khamsah tamahhal fisayri. Sib. Sit ajid madghat ta'ami. Il'ab bil qura. Ulangi ya Rabbna. Il'ab bil kurati. Il'ab fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Bil Bil. kurati al-ba'u harfu jarrin al-kuratu al-kurati ismun majrurun bil ba'i. Selesai bacaan amsilah. Masih Musaidah kita baca Al-Bahthum ya. Nah, Ustaz. Artikan Al-bahthu al-kalimatul ula fis, fil amsilatil mutaqaddimati af'alun. kata-kata Kata-kata yang pertama pada contoh-contoh terdahulu eh, adalah adalah fi'il. fi'il kata kerja. Berarti jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. ya li'anna. Li'anna kullan minha yadullu ala amali eh, husuli amalin fi zamanin khasin. Karena Karena masing-masing karena masing-masing darinya menunjukkan atas terjadinya pekerjaan pada waktu tertentu. jika atas perbuatan atau kerjaan ada waktu khusus. Wa idza Wa idza tadabbarna hazihil af'alu ulangi tadabbarna wa idza tadabbarna hazihil af'ala. apabila Dan apabila apabila kita kita mentadabburi fiil-fiil ini wajadnal mutakallima fi kullin minha. Kita akan mendapati mm, pembicara pada kita tiap pembicara betul pada tiap-tiap darinya.
yatlubu minal muqatabi wa ya'muruhu an ya'ti amalan fi zamanil mustaqbali. Dia meminta dari orang kedua Dari orang yang kedua dan memerintahkannya memberikan pekerjaan pada waktu mendatangkan yang akan datang. mendatangkan pekerjaan Mendatangkan pekerjaan pada waktu yang akan datang. wa min ajli Wa min ajli dzalika yusamma kullu fi'lin min hazihil af'ali fi'la. fi'la amrin. Oleh karena itulah Oleh karena itulah dia dinamakan setiap dari fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il ini adalah fi'il 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 amar, fil fi'il amal amar. fal fi'lu Fal fi'lu il'ab fil mithalil awwali yutlabu bihi minal muqatabi ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali. maka fi'il Maka, il'ab maka fi'il il'ab pada contoh yang pertama diminta eh, dengannya dari orang kedua kedua orang yang kedua untuk untuk mendatangkan mendatangkan eh, permainan pada waktu yang akan datang. hmm, Wa huwa bahwa lidzalika fi'lu amrin dia dan pun dia ya dan dia pun dan fi'il dengan demikian dia dinamakan dengan fi'il amr. wal fi'lu at'im Wal fi'lu at'im fil mithali tsani yutlabu bihi minal muqatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali. pada Dan contoh dan pada contoh kata kerja at'im pada contoh yang kedua diminta dari orang yang kedua eh, untuk melakukan untuk melakukan pemberian makan tindakan pemberian makan pada waktu yang akan datang. bahwa Wa lidzalika fi'lu amrin aidan. Dan demikian dia juga dinamakan dengan fi'il amr juga. talab وهكذا Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati. dan begitu pula dikatakan Dan begitu pula dikatakan pada kata kerja yang terdahulu. pekerja lainnya baqiyah Baqiyat. Dan demikian pula dikatakan pada eh, yang sisa lainnya sisa baqiyah kan sisa pada nah, sisa fiil-fiil yang terdahulu. ya kan ini nazif nam sama hal ajid isma fil amal you know kita baca al qaidatu as-sadisah Al-qa'idatu sadisah fi'lul amri huwa kull huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Fi'il amr amal ya adalah setiap fi'il yang diminta dengannya eh, tindakan sesuatu pada waktu yang akan datang. nah, usul terjadinya sesuatu Terjadi. hmm. Ya, itu kaidah ringkasnya baca ulang tanpa diartikan al-bahsu Al-bahthu al-kalimatul ula fi ini yang panjang ya al-kalimah al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alun hmm. li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin wa idza tadabbarna hazihil af'ala wajadna al mutakallima fi kullin minha
yatlubu minal muqatabi wa ya wa ya'marahu Wa an ya'muruhu. ya'muru wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali wa min ajli dzalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'ali fi'la amrin fal fi'lu il'ab fil mithalil awwali yutlabu bihi minal muqatabi ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin Nah, wal fi'lu at'im fil mithali tsani yutlabu bihi minal muqatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidan wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati itu. al-qa'idatu fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Santi syukran. Musa Ida. Afwan Ustaz. Ummu Fitri langsung al-bahsu. Al-bahthu al-kalimatul ula fil amsilatil muqaddimati af'alun. Mutaqad. Ah, fil amsilatil mutaqaddimati af'alun. Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Wa idza tadabbarna af'alin hadhil Ada barna. af'ali Ada barna artinya apa? kita Ada kita apabila kita mendapati ada barna, kita merenungi, mentadaburi, nah dan dia mutaaddi, mutaaddi om. af'ala Nah, gitu. Maf'ul bih. wa idza tadabbarna hadhil af'ala wajadnal mutakallima fi kullin minha yatlubu minal muhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali wa min ajli dzalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'ali fi'la amrin fal fi'lu il'ab fil mithalil awwali yutlabu bihi minal muhatabi itanul It, la'ibi it, ityan, itya ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin wal fi'lu at'im fil misali tsani yutlabu bihi minal mukhatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidan wa kadza wa hakadza wah, nah, wa hakadza yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati al-qaid itu. al-qaidatu sittah fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi Yutlabu zamanil bihi, ah, yutlabu yutlabu bihi bihi, husuli ya husuli sebagai naibul fa'il dari nah, yutlabu kan? hmm. Husulah Marfu, naibul fa'il husulu marfu. nah Hmm. husulu syai'in fi zamanil mustaqbali Nah, tadi ada kata ityan. Ini ityan, sigo apa dia? Sigo apa ityan dia? sigo Ityan, bentuk apa tuh dia? Bentuk fi'il, isim, masdar, apa isim maf'ul, apa isim fa'il? eh ityanu
Ityan, Masdar Ustaz. masdar. Betul? Masdar sulasi, ityan, dari madinya, Atan. ata, Atana. ata, Ata. ya, Ya'ti. ya, ya, betul. Ya, Om. Ata ya'ti, masdarnya Ityanun. ityan. Ya, Om. Ata, Datang. Ata ya'ti ya, ityanun. ya, dia kan? Masdar kan? Naam Sifat Ustaz. masdar, sulasi, samai. Sekarang, Fitri, Afwan Ustaz. mufaizah, al-bahsu, Al-bahsu. Al-kalimatul ula fil amsilatil muqaddimati muta, af'alun. muta, dari taqaddama, Al-kalimatul ula fil amsilatil muqaddimati af'alun. muta, Eh, muta, mutaqaddimati ya Ustaz. Jangan lupa taknya. Ta, ta. Al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alun. Di Nah, ana kulan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. nah, Wa idza tadabarna hadhil af'ala wajadna mutakallima fi kullin minha yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'ti amalan fi an. zamanin Ada an. An. an ya'ti Ada an nasab kan mudhari. amalan Ustaz, An. Ya. ya'ti ya'tiya. Nah. Ya. Tia. An kan menasabkan om. Nah, Ustaz. An yaqra'a. An yajlisa. An yadhhaba. An ya'tiya. Ya. Yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali. Nah. Waman ajli Wamin. dalika Wamin. oh amin. Oh iya. Wamin ajli dalika yusama kullu fi'lin min hadhil af'ali fi'la amrin fal Nah. fi'lu il'ab fil misalil awali yutlabu bihi minal mukhatabi ityanul laibi fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lul amrin wal Nah. fi'lu at'im fil misali tsani yutlabu bihi minal mukhatabi usulul it'ami fi zamanil mustaqbala mustaqbali Nah. Nah. Oh, wa huwa. huwa lidzalika fi'lu amrin aidon wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati Itu itu. al-qaidatu sitah fi'lul Hadis. amri Bagus. fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Artinya fi'il amar adalah setiap Fi'il amr adalah setiap pekerjaan yang setiap mengandung kata kerja yang mengandung permintaan sesuatu. permintaan dengannya atas terjadinya sesuatu pada waktu yang akan datang Ya, setelah berbicara. setelah berbicara. Mufaizah. Tadi Pan ada kata al-it'am, al-it'am sigo apa tuh? Al-it'am yang mana? ini, It'am. Oh, it'am.
Eh, Fi'il amr, Ustaz. It'am. Bukan. Oh, It'am bukan fi'il amr. It'am ta'am. dari maudinya To'ama. bukan. Dari Eh, oh, it'ama. Ya to'amu. bukan. Eh, It'am. Sigo ta'am. apa dia? Sigohnya sigoh Masdar, Ustaz. dan dari fi'il rubai om berawalan hamzah. Awalannya apa? Atau amun. Af'ala. Oh, af'ala. Atau ama. Nah, yut'imu Yut'imu. it'am. It'aman. Ini juga wazannya om. Af'ala. Af'ala. Yuf'ilu. If'alan. Akrama. Akroma. Yukrimu. Ikroman. Af'ala yut'imu At'ama. Yut'imu. It'aman. it'am. Bukan it'am. It'am. Berarti At'im. sigo apa? It'am Masdar. sigo masdar. Masdar. Kalau wazan if'al. If'al. Syukran. Faizah. Afan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Ainal. Al-bahthu langsung. Bismillah. Al-bahsu. Al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alu. Tanwin. Lianna Nanti ya. Nanti lah. af'alun. Af'al. Al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alun. Lianna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Wa idza tadabbarna hadhil af'alu Nah, di sini wajadnal ada tadabbarna. Tadabbarna artinya apa? mentadabburi Ustaz. Yang mutaaddi. Af'ala. Ya. Wa idza tadabbarna hadhil af'ala wajadnal mutakallima fi kullin minha yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali wa min ajlin dzalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'ali fi'la amrin Nah, fal fi'lu il'ab fil misalil ula awal. yutlab awal fil Boleh. misalil awali yutlabu bihi minal mukhatabi ityanul ityanul la'abi La'i. La'i. la'ibi la'iba Boleh. la'ibi ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin wal fi'lu at'im fil misali tsani yutlabu bihi minal mukhatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidan wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati Al-qawaid itu. al-qa'idatu sitah fi'lul amrin fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi
husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Aina. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah Ustaz, jazakallah khair. Kemudian al-bahtsu Al-bahthu al-kalimatul ula fil amsilatil muqaddimati af'alun. nah, mutaqad Mutaqaddimah. Fil amsilatil mutaqaddimati af'alun. Lianna kulla minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Wa idza tadabbarna hadhil af'ala wajadna al-mutakallima fi kullin minha yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali wa min ajli dhalika yusamma kulli fi'lin min hadhil af'ali yusamma yusamma majhul, mudhari' majhul. Yusamma selepasnya naib fa'il. yusamma kulli fi'lin Jangan, jangan kulli, kulli jangan. kulli Ustaz. Yusamma kan mudhari' majhul, selepasnya naibul fa'il marfu. Kullu Nah, kullu sebagai naibul fa'il. naibul fa'il yusamma tuh dinamakan wa min ajli Wa min ajli dzalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'ali fi'la amrin. Fal nah, fi'lu il'ab fil mithalil awwali yutlabu bihi minal muhatabi isyanul la'ibi fi zamanil mustaqbali wa huwa walidhalika fi'lu amrin wal fi'lu at-ta'im fil mithali tsani yutlabu bihi minal mukhatabi husulil it'ami fi yutlabu zaman juga. Yutlabu mudhari' majhul. Setelahnya husul tuh it'amu rofa. Nah, ulangi yutlabu. yutlabu bihi minal mukhatabi husulil it'amu Jangan, jangan di majrur. Marfu dia sebagai naib fa'il. husulil it'amu Marfu, marfu. husulu Jangan husuli, husuli. Ulangi minal om. mukhatabi husulul Nah, it'amu dari fil misal lisani. fil misali tsani yutlabu bihi minal mukhatabi husulul it'amu fi zamani fi Nah, zamanil mustaqbali wa huwa husul, husul mudhaf. Husulul husulul it'amu mudhaf ilaih. Husulul husulul at'amu bukan. Husulul itu husulul it'amu mudhaf ilaih. husul Majrur. husulul it'ami Nah, fi zamani. fi zamanil mustaqbali wa huwa lidha wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidan wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati Al-qaidatu. al-qaidatu fi'lul amri wa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Nah, kemudian husul sigo apa dia? Masdar Masdar dari madinya hasola hasana yahsulu husul. usulun Seperti saja dia sajada yasjudu sujudun
jalasa, Jalasa yajlisu julusun. kharaja, Kharaja yahruju khurujun. dakhala, Dakhala yadkhilu dukhulun. dakhala, dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu dukhulun. Nah, ala wazan fu'u. Fu'ulun. Syukran. Umu Af- Jihan. Umu Ayu. Al-bahsu. Am al-bahsu al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alun li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin wa idza tadabbarna hadhil af'ala wajadna al-mutakallima fi kullin minha yatlubu minnal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali. Ah, wa min ajli dalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'ali fi'la amrin. Fal fi'lu fal fi'lu il'ab fil misalil awwali yutlabu bihi minal mukhatabi ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali. Wa huwa lidzalika fi'lu amrin. Wal fi'lu at'im fil misalis tsani yutlabu bihi minal mukhatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali. Wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidon. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati. Al-qaidah. Putus-putus. Al-qaidah tuh. Al-qaidatu fi'lu amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Syukran Umu Ayu. Ahsanti Om. Afwan Ustaz. Mufaddir Rahman. Al-bahsu. Al-bahsu al-kalimatul ula fil amsilatil mutaqaddimati af'alun li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Wa idza tadabbarna hadhil af'ala wajadnal mutakallima fi kullin minha yatlubu minal mukhatabi wa ya'muruhu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbali. Wa min ajli dzalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'ala fi'la amrin. Fal fi'lu il'ab fil misalil awwali yutlabu bihi minal mukhatabi ityanul la'ibi fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin wal fi'lu at'im fil misalisani yutlabu bihi minal mukhatabi husulul it'ami fi zamanil mustaqbali wa huwa lidzalika fi'lu amrin aidan wa hakadha yuqalu fi baqiyatil af'alis sabiqati. Al-qaidah tuh. Al-qa'idatu asadisatu fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutolabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Tamrinatun latihan Mufaddir Rahman masih iqra'il. Tamrinatu latihan. Iqra'il ibaratil atiyata wa mayyizil af'alal madiyata wal
af'alal mudhara'ata wal af'alal amro Amri. Mudhof ilaih. amri oh, amri. Mayyiz. Iqra. Bacalah Bacalah ah, kalimat ini. berikut. Bacalah kalimat berikut dan uh, mayyiz. Mayyiz. Mayyaza. Yumayyizu. Bedakanlah. Dan bedakanlah fiil madinya atau fiil mudhari atau fiil amr. Ya. Wahid. Wahid. Janal fallahu uh, apa ya? Qitnahu wa ba'ahu qutnahu wa ba'ahu taro ya Ustaz bi Hmm? ba'di samanihi ma yahtaju ilaihi. Al-falah. Petani itu jana. Memetik Petani itu oh, petani itu memetik qutonahu. katun. Kapasnya. Oh, kapas. Petani itu memetik kapasnya dan menjual Menjualnya menjualnya kemudian membeli sebagian dengan eh, sebagian dengan hasil sebagian penjualannya. hasil penjualannya untuk mencukupi kebutuhannya. Apa yang Hah? dia butuhkan. Oh, apa yang dia butuhkan? Jana madi mudhari amar. Jana madi Ustadz. Ba'a Ba'a madi Ustadz. ishtara Istaro madi yah yahtaju yahtaju mudore. mudhari. Nah, bisa bedakan kan? Sekarang Nah, Ustadz. Alhamdulillah. syukran. Afan Ustadz, jazakallah khair. Musaidah isnan Musaidah hadirah nomor 2. Hadir Ustaz. Naam Ustaz. Nomor 2. Isnan. نظر الطفل إلى الطائر وهو يحلق في السماء فأحب أن يطير مثله Mislahu. مثله. Anak kecil itu melihat Anak kecil itu melihat eh, kepada burung sedang yang terbang di terbang, langit. maka Yuhalliq, dia ingin maka dia ingin terbang seperti itu. nazara madi mudhari amar Nazara madhi yuhalliqu yuhalliq fi'il mudhari mudhari wa ahabba 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 fi'il madhi yatira yatira fi'il mudhari. mudhari. Bagus Mufaizah salasatun Salah satun habbatil uwasifu awa amin. sifu Awasifu lailan faat fatil masobiha waktalaat ba'dol asjari. al-awasif angin ribut Oh, angin ribut haba apa itu apa gimana Ustaz? berhembus tengah malam. Oh, angin ribut berhembus tengah malam faat fa Dan memadamkan dia maka memadamkan maka memadamkan masobiha lampu-lampu misbah lampu-lampu misbahun waktalaat dan menumbangkan menumbangkan sebagian pohon-pohon. al-habba fi'il
Ahabba yuhibbu fi'il madi. Atfa'a. Yang mana? Atfati. Atfa'a. Atfa'a. Yut. Taknya tak ini. Madi. Atfa'a. Maldi. Iqtala'a. Tala'at. Madi. Maldi iqtala'a. Bagus. Ummu ainal arba'ah. Bismillah. Syatadhi'bu alal ghanami faftarasa wahidatan wa farra hariban. Nah, satu azibu. Zibu serigala itu satu menyerang. Serigala itu telah menyerang Kambing-kambing. kambing-kambing, Aftarosa. maka Lalu dia menerkam salah satunya. dia menerkam salah satunya wa Dan farra. farah hariban. Lari. Wa farra. Berlari hariban segera. Lari segera. Lari tunggang langgang. Oh, maka dia berlari tunggang langgang. Sata madi mudhari amar. Madi, Iftarasa. madi, Farah. madi. Nah, sama. Fikran. Afwan Ustaz. Mujihan khamsatun. Khamsatun. Udhulil bustana wa matti nafsaka bimanzurihi wa la ta'bas bi azharihi wa thimarihi. Masuklah. Masuklah Masuk ke kebun itu. ke kebun itu Dan nikmatilah senangkanlah dirimu dan senangkanlah dirimu dengan pemandangannya. dengan pemandangannya Wala dan ta'bas. Jangan main-main jangan main-main dengan bunga-bunga, dengan bunga-bunganya dengan bunga-bunganya dan watimah buah-buahannya dan dan buah-buahannya. buah-buahannya. Udkhul madi mudhari amar. Fi'lu amrin. Ya, Fi'lu amrin. bas. Fi'lu amrin. Bas. Uh, Mudori. Bawah ada saya basu bas. Mudhari adalah nahiyah, larangan. Majzum, mudhari majzum ya. Nah, Ustaz. Mudori. Nah, Ummu Fitri, Sittah. La tuksir minal kalami wala tantik bima la ta'lam. Jangan kamu Jangan, banyak jangan kamu banyak banyak berbicara bicara dan jangan pula berbicara dengan tanpa perbuatan tentang apa yang kamu dengan apa yang kamu tidak ketahui. tidak ketahui. Tuksir, madi mudhari amar, Mudhari, dan yuk mudhari, ta'lam, mudhari. mudhari majzum semua adalah nahiyah majzum. Nah, Ustaz. Semua Ummu Ayu sab'atun. Sabah. Iktil yadaika Hmm. iktil yadaika qablal akli wa ba'dahu. Cucilah Wanazif kedua cucilah kedua tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Wanazif asnanaka
dan bersihkan bersihkanlah gigi-gigimu. Wala tudkhil wala tudkhilit ta'ama 'ala ta'ami. Dan jangan jangan masukkan masukkan jangan makanan masukkan makanan eh, pada makanan yang lain. ya. Igsil madi mudhari amar Amar, amar nazif amar, tudkhil mudore. udah syukran mak yuk alhamdulillah Afwan. udah semua om udah semua ya sampai sini jumpa kita ada waktu besok kita lanjutkan latihannya materi berikutnya tuh tentang fa'il om al-fa'ilu atau al-fa'il ya kan pembagian fi'il sudah selesai madhi mudhari amar berikutnya al-fa'ilu insyaallah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Jazakumullah katsiran khairan Ustaz. Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Barakallahu